Next, mga kumari kong mayayaman, to XL to. This one is super nice. Okay, pan rich tita muna tayo ha. Rich tita, and color khaki, long back mga mommy. Ang waistline nito, you can adjust. Para magkaroon, para ma-cinch yung waist nyo. Okay, this part. And the other side. Okay, para ma-cinch yung waist, this is size XL long sleeve stick lupin nyo. Code Rich Mama, XL, 100 pesos. Flower, Ma'am Victoria, yours na. Ma'am Yoli, visible po. Ay. Ma'am Susan, hi, visible po. Visible. Next mga mommy, this one is soft linen lang. Soft linen mga mommy, sleeveless button down. Sleeveless button down. Size XL ulit. Code Braso. Code Braso, 100 pesos. Next mga mommy, this one color peach. Sobrang ganda na ito mga mommy. Very mayaman. Lahat ng details niya naka-embroid po. Okay, embroidery at its finest. Size large. Code peach, 100 pesos. Ma'am Nera, kita ka po. Braso, Ma'am Talia, yours na. Peach, Ma'am Talia, ikaw pa rin. Refresh kayo mga mami. Next mga madam, this one is nice. Ang ganda ng color nito, peachy pink. Peachy pink. Details ng sleeves mga mami, may garter sa edge. May tali siya sa likod mga madam. This is for size XL. Pero kung large kayo, pwede. Large to XL. Code kulay. Code is kulay, 100 pesos, large to XL. Next mga mami, this is from Urban Revivo. Urban Revivo. It's in pastel pink, very cute peplum top, garter waist. Garter sleeves, garter waist. This one is medium size, pero kung small kayo pwede. Code Urban, 100 pesos. Kulay, Ma'am Lulu, yours na po. Code is Urban. Urban Decay. Ma'am Albert, Urban, yours na. Anong size, Ma'am ano? Ay, Ma'am Daki! Sige, send ko yung tracking. Sino to, Ma'am Albert? Sorry, Ma'am Daki, na ano sa isip ko, kasalanan ko po. Nag-slip siya. Mga mami, parang bago to. This one, super nice and color pink. Color pink, ha? Very formal to, mga mami. Super nice. Double lining. Hindi nyo na kailangan mag-inner. Basta maganda to. Size XL, mga mami, pero pwede ito sa large. Code Super. Code Super. Light pink, 100 pesos. Next, mga mami, this one sobrang ganda ng tela. Okay, pag nainitan ka dito, ewan ko na lang sa'yo. Meron siyang ribbon, cute ribbon. Short sleeves lang, mga mami, pa-doll top ang atake. Size XL, pwede sa large. Code Fresco. Code Fresco. Ma'am Azir, super yours na. Super. Gusto ko itong ayaw gumana ng ano. Next is Fresco. Next, ito po ay blazer ulit. Blazer cardigan, mga mami, nahalo lang. Nahalo lang. Mama, yes, sa Fresco, yours.
Blazer to, 3/4 mga mommy. Color pink, checkered. Wait lang. Fresco. Okay. Small, medium, semi